अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आज है 3 फरवरी जुमेरात सन 2022। भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ही पेचीदा रहे हैं। हमेशा से सियासतदानों और फ़ौज के बीच में इख्तलाफात का बायस भी बनते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की हकूमत जो है, उनका ये कहना है कि सिर्फ इसलिए उनको बार बार रुखसत किया जाता रहा कि वो भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज नहीं चाहती थी। पीपल्स पार्टी के साथ भी यही मामला रहा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म थी तो इल्ज़ाम लगाया गया कि चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने सिखों की लिस्टें भारत को दे दी हैं। हालांकि बार बार इसकी बाद में तरदीद होती रही, ना कोई लिस्ट थी ना दी, लेकिन पाकिस्तान के ये दो सियासतदान दोनों कई दो दो से ज़्यादा दफ़ा वज़ीर आज़म बनने वाले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ, इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट का यही झगड़ा रहा कि जी आप भारत के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए बहुत बेताब हैं और उसमें आप पाकिस्तान के नेशनल जो इंटरेस्ट हैं उसको भूल जाते हैं। फिर ये भी इल्ज़ाम लगता रहा कि ये अमेरिका के इमा पर बहुत कुछ करते हैं, अमेरिका के साथी हैं। अब आज जो मैं खबर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये बड़ी अहम है और माजी में भी ये बात हुई कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो चल रही है इंडिया के साथ, लेकिन मियां मंशा साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने एक पार्टी में ये बात कही है, क्योंकि वो ब्रिटिश एशियन जो ट्रेड है उसकी वो चेयर है और वहाँ पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उन्होंने कहा है कि भारत के साथ जो बिहाइंड द सीन जो गुफ्तगू हो रही है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, भारत के साथ हो रही है और उसमें बहुत बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। उनका तो ये कहना है कि ऐसी सूरत हाल भी बन सकती है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अगले महीने पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। ये बात जो की है उन्होंने, ये बहुत एक अहम बात है। उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लिए ये नहायत ज़रूरी है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर रेलेवेंट हो और उसके लिए हमें अपने मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की पर ज़ोर देना चाहिए। और इक़्तिसादी तरक्की कब हो सकती है, रोज़गार कब हो सकते हैं, जब आप अपने हमसायों के साथ आपके बॉर्डर खुले हों और आप उनके साथ आमदो रफ्त उनकी हो। यानी उन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ हमारे बॉर्डर इनडायरेक्टली नाम लिए बगैर खुले होने चाहिए, हमें इंडिया के साथ तिजारत की इजाज़त होनी चाहिए। और ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दबाव है पाकिस्तान के सियासतदानों पर या पाकिस्तान की इवन फौज के ऊपर, वो हमारी बिजनेस कम्युनिटी भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए बेताब है। कुछ और बातें भी उन्होंने कही हैं जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, जिससे अंदाजा हो कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी सोच क्या रही है। उन्होंने कहा जी कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, यानी सरकार को सब कुछ बेच देना चाहिए। मिसाल के तौर पर पीआईए, उन्होंने कहा जी ये पीआईए अगर जब तक आप इसे प्राइवेटाइज नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ इसका नहीं होने वाला। एयरपोर्ट्स को भी वो कहते हैं कि आप आउटसोर्स कर दें, आप इनको एयरपोर्ट्स को भी प्राइवेटाइज कर दें। हालांकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू होता है। एयरपोर्ट्स पर बहुत सारे आपके मुल्की गैर मुल्की डिग्नेटरीज ने आना होता है, आपके बहुत सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं। जब आप किसी को अपना एयरपोर्ट दे देंगे किसी कंपनी को, तो उस कंपनी के लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन आएगी आपकी, कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कंप्रोमाइज होगा। लेकिन मंशा साहब ये कहते हैं कि बिल्कुल, और इसमें वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठे हैं, वहां पर किसी शख्स ने उनको कन्फ्रंट नहीं किया और चैम्बर के प्रेसिडेंट भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनकी बातों को इंडोर्स कर रहा है, क्योंकि किसी ने उनके साथ इस मौके पर सवाल भी नहीं किया। मंशा साहब ने यह कहा है कि बिजली की जो कीमत बढ़ी हुई है इस वक्त, ये इसलिए बढ़ी हुई है कि स्टेट इसमें इंटरवीन करती है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, ये जो बिजली के बढ़ते हुए नर्ख हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, बिजली के कारखाने लगाए हैं, आईपीपीज जिन्हें हम कहते हैं, वो बिजली की कीमत को कम करने के लिए तैयार नहीं है और वो रियासत से कह रहे हैं कि आप इसमें इंटरवेंशन ना करें, आपकी इंटरवेंशन की वजह से ये बिजली की कीमत बढ़ी हुई है। हालांकि मुझे और आपको सबको पता है कि जो मुआहदे किए गए कैपेसिटी अरेंजमेंट, यानी एक 100 मेगावाट का किसी ने बिजली घर बनाया है ना, तो उन्होंने कहा जी ये 100 मेगावाट आपने खरीदना है या नहीं खरीदना, आपने हमें पेमेंट 100 मेगावाट की करनी है, बिजली बने या ना बने। तो वो कह रहे हैं कि जी रियासत को ये इंटरवेंशन करके इन मुआहदों को तब्दील नहीं करना चाहिए। फिर वो
کہتے ہیں کہ یہ جو ریلوے کا نظام ہے وہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بہت سارے ریاستی ادارے ہیں ان سب کو آپ پرائیویٹائز کر دیں. یہ ریاست جو ہے ان کی حکومت جو ہے ان کی پیمنٹس کر کر کے بھوکی ہو گئی ہے, غریب ہو گئی ہے, ان کو آپ پرائیویٹائز کر دیں. مثال انہوں نے دی ایک, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ پی ٹی سی ایل جو ہے اس کو پرائیویٹائز نہیں کرتے اور دوسری موبائل کمپنیز نہیں آتی تو آج کیا پاکستان میں ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا, یا جتنی ہم نے موبائل انڈسٹری میں ترقی کی ہے کیا پاکستان یہ کر سکتا تھا؟ اب یہ انہوں نے اس کے حق میں انہوں نے آرگومنٹ دیا. لیکن جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان انڈر اٹیک ہے اور آئی ایس پی آر کہہ رہا ہے کہ اس میں انڈیا انوالو ہے, اس میں افغان سوائل استعمال ہو رہی ہے. تو اگر انڈیا انوالو ہے تو ان کے ساتھ بیک گراؤنڈ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کون کر رہا ہے؟ اگر یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی اگر ہو بھی رہی ہے تو کیا اس کے سی بی ایمز کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہ بند ہوتی؟ لیکن اسی دن جس دن وزیر اعظم پاکستان نے چائنا کے دورے پر جانا ہے, یہ اس طرح کے حملے, تو ٹریک ٹو ڈپلومیسی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی وعدے وعید پاکستان سے کیے جا رہے ہیں یا جو بھی گفتگو ہو رہی ہے اس کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تو مطلب یہی ہے کہ حملے اگر بند نہیں کیے اور ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہو رہی ہے اور انڈیا پھر بارڈر کھلوانا چاہتا ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ وہاں پر جو کچھ ٹریک ٹو میں بھارت حاصل کرنا چاہتا ہے ان مذاکرات میں, ان کو حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے بھی انہوں نے یہ حملے کروائے ہوں کہ دیکھ لیں اگر آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے. ایک بڑی عجیب سچویشن ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات کہوں, ایک وزیر اعظم ہاؤس کی میٹنگ کا میں احوال آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بزنس مین کے ساتھ میٹنگ تھی اور اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ بھی تھے. وہاں پر وزیر اعظم پاکستان نے ایک بات کہی. انہوں نے جو بزنس مین تھے انہوں نے جو گفتگو کی انہوں نے اس کو سنا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تمام تجاویز پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ ایک کام کریں, جو آپ کے پاس جو لوگ تنخواہ پر کام کرتے ہیں آپ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں, کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور وہ اس وقت اپنے اخراجات کو اس تنخواہ میں میٹ نہیں کر سکتے جو آپ انہیں دے رہے ہیں. تو اس لیے آپ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کریں. اور جنرل قمر جاوید باجوہ موجود تھے وہاں پر. بزنس کمیونٹی نے, جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, یہ یقین دلایا ہے کہ وہ تنخواہوں میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. اور جو بزنس کی جو تجاویز ہیں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو دوستو یہ ایک ساری اس کہانی میں یہ ایک اچھی خبر ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ پرائیویٹ جو بزنس مین ہیں انہوں نے ایگری کیا ہے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی موجودگی میں ایگری کیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کہنے پر یہ بات کی ہے. تو براوو عمران خان, براوو قمر جاوید باجوہ اور براوو وہ بزنس کے لوگ جو اپنی تنخواہوں کو بڑھائیں گے تاکہ پاکستان کے عوام کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ہے جو بھی ان انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں ان پر وہ بوجھ کم ہو. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, جلد ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.